बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ बाप के 5 गुनाहों की सज़ा औलादों को भी मिलती है। प्यारे दोस्तों, माँ बाप के 5 अमल अपनी औलादों की ज़िंदगी ख़तरे में डाल सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक औरत ने पूछा, क्या ऐसा भी मेरा कोई अमल हो सकता है जो मेरी औलाद के लिए ख़तरे का बाइस बन सके। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे छोटे से चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वाक़े का किस्सा। हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप के 5 ऐसे काम जो कि औलादों को मौत के मुंह से ले जाते हैं, और वे 5 अमल कुछ यूँ हैं कि एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो कि अपने हुजूर में मौजूद थे, कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज़ करने लगी कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलाद हैं, एक बेटा और एक दूसरी बेटी, और दोनों ही नाफरमान हैं। वे दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, और मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उनकी ज़िंदगी में बरकत आए, तब्दीली आए, और वे अमल उन्हें फ़ायदा दे, और वे मेरी नाफरमानी भी ना करे और सेहत भी हो जाए। ऐसा कौन सा काम करूं, क्योंकि वे दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहना मानते नहीं हैं। मेरा बेटा शराब भी पीता है और दूसरे गुनाह भी करता है। वे दोनों दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी अपनी गुजारते नहीं हैं। अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिससे वे दोनों रास्ते पर आ जाएं, दोनों रिश्ते भी हो जाएं उन दोनों के, वे फरमाबरदार भी हो जाएं और दोनों सेहतयाब भी हो जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया उस औरत से कि माँ बाप के 5 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है। वो 5 अमल यूँ हैं कि जिससे औलाद का ताल्लुक़ जुड़ जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं तो उनके अमलोद भावी वे 5 काम ये हैं। नंबर 1, जिस घर में वालिद कुरान मजीद को समझने के बावजूद उसकी तिलावत ना करते हों, तो ऐसे वालिद तो अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक़ होती ही हैं, लेकिन इसकी सज़ा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिद की औलाद नाफरमान बन जाती है। आप अपने घरों में देखिए कि कुरान मजीद, जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो कि क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हिदायत का सबब है। लेकिन अफसोस कि हम सिर्फ रमज़ान में कुरान को पढ़ते हैं, या फिर जब कोई फौत हो जाए तो कुरान मजीद को हम घर में खोलते हैं, पढ़ते हैं, और इस पर धूल जम जाती है, मगर हम इससे खोल कर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुक़द्दस किताब की तिलावत करें, ताकि हमारे घरों में अल्लाह ताला अपनी रहमत और बरकतें नाजिल फरमाएं। जो माँ बाप कुरान को समझने के बावजूद भी कुरान को नहीं पढ़ते, औलादें उनकी बेहया और तंगदस्त हो जाती हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ते हों, झगड़ते हों, एक दूसरे को गालियाँ देते हों, जहाँ गाली दी जाती है वहाँ शैतान डेरे डाल लेता है, अपना बसेरा कर लेता है। फरिश्ते यही शैतान उनका हर वक्त भड़का देता है। आप खुद सोचिए कि जिस घर में हर वक्त शैतान का बसेरा हो, वहाँ फरिश्ते वहाँ कैसे आएंगे? ऐसा घर तो वीरान ही हो जाएगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि
وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ والد کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز والد کا ہوگا اولاد کا بھی ویسا ہی ہوگا۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنی والد کو لڑتے جھگڑتے دیکھا، گالیاں دیتے دیکھا، تو ایسے اولاد سے والد کیسے توقع رکھ سکتی ہے؟ ان کی اولاد فرمانبردار کیسے ہوگی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ان کی اولاد کی تربیت درست ہو سکے، اچھے ڈھنگ سے ہو سکے۔ اس طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنوں کو بتائیں، بچوں کو بتائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ان کی باتیں بتائیں، ان کے طرز بتائیں، زندگی کے متعلق بتایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں با حیا اور پردہ دار ہوں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولاد پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا گھر مانتا ہے، اپنا بسیرا بنا لیتا ہے۔ جہاں بے پردہ عام ہو جائے اس گھر کی اولاد بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار بن جائے گی۔ یہی نہیں کہ بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولادوں کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ ان کے والد کی بے پردہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ ایسے میں ماں باپوں کی اولاد فتن اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو کہ ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اولاد ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہے اور ہمیشہ پریشانیوں میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان بے پیروی کرے۔ اپنے مشاہد کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زیادہ عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ تو دل سے ہونا چاہیے۔ جو ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دل صاف ہے یا پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ اپنی بیٹیاں ماں بہنوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتائیے۔ دوستو، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے، لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو اور اپنی ماں بہنوں کو صحابہ کرام اہل بیت کی زندگیوں کی مختلف باتیں بتائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ والد جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسروں کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے یا کریں گے تو ان کی اولاد بھی اسے برے عمل سے بچ نہ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے لیے برا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اگر تم کسی کی اولادوں کو پریشانیوں میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولاد پر مسلط فرما دیتے ہیں، کیونکہ جیسا کرو گے
वैसा भरोगे। जैसा तुम दूसरों की औलादों के साथ मुख्तलिफ सोचते हो, अल्लाह ताला वही नज़रिया दूसरों के जहन में तुम्हारी औलादों के मुख्तलिफ बना देता है। इसलिए दूसरों की बेटियों माँ बहनों को समझो, अगर बहन को अपनी बहन समझो, ताकि तुम्हारी इज्जत भी महफूज रह सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो माँ बाप अपने घरों में हलाल हराम का फ़र्क नहीं करते, हराम वही नहीं कि हराम जानवर का गोश्त खा लिया जाए या कोई हराम चीज़ खा ली जाए, या तो कतई हराम है। हराम वे जो हलाल को हराम करके खाया जाता है, किसी को धोखा देकर या किसी का हक मार कर, गरीब मिस्कीन का हक मार कर, ये भी हराम ही में शामिल है। अगर हराम माल बच्चों की खिलाया जाए तो औलाद नाफरमान, बेहयाई और बीमारियों में मुब्तला हो जाएगी। आजकल ये बीमारियां हमारे माशरे में आम हो गई हैं कि हराम खाने वाले इसे हलाल समझ बैठे हैं। अल्लाह ताला से दुआ की अल्लाह ताला हमें हलाल और हराम में फ़र्क समझाने की तौफीक दे, सबको हलाल खाने की तौफीक दे। दोस्तों, आज उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि एक ऊपर का अल्लाह सहारा है और उसके बाद आप लोगों की प्यार और मोहब्बत है, जो मैं थोड़ा करके आगे बढ़ रही हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।